आलसी कौआ मेहंदी गिलहरी। एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौआ रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही परिश्रमी भी थी। वही उसके विपरीत कौआ उतना ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। गिलहरी ने कहा, कौआ भैया, क्यों न हम भी खेती करके कुछ अनाज इकट्ठा कर लें, क्योंकि खराब मौसम जैसे बहुत सर्दियों के दिनों में या बारिश में खाना खोजने की परेशानी से बचे रहेंगे और अपने घर में रहेंगे, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कौआ बोला, ठीक है, कल से काम शुरू करते हैं। पहले खेतों की जुताई करनी पड़ेगी। गिलहरी ने कहा, हाँ कौआ भैया, हम लोग सुबह जल्दी उठकर खेत पर अगर पहुंच जाएं तो शाम तक खेत की जुताई का काम खत्म हो जाएगा। कौआ बोला, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। दूसरे दिन सुबह गिलहरी कौआ को बुलाने आई। बोली, कौआ भैया, सुबह हो गई है, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। कौआ अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे सुबह उठकर इतनी मेहनत का काम करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई का काम करने लगी। शाम तक जुताई का काम हो गया, लेकिन कोई शाम तक भी खेत पर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन फिर गिलहरी कौआ को बुलाने आई। बोली, कौआ भैया, चलिए, खेत की जुताई हो गई है, अब बीज डाल देते हैं। गिलहरी की बात सुन आलसी कौआ बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरे डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर चली गई और अकेले ही खेतों में बीज डालने का काम भी कर दिया। कुछ दिनों बाद गिलहरी फिर कौआ को बुलाने उसके घर गई। बोली, कौआ भैया, अब तो खेतों में बीज भी उग गए हैं, उन्हें पानी देने चलना है। फिर आलसी कौआ बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी फिर अकेली चली गई खेतों में पानी देने। कौआ इस बार भी खेतों पर नहीं गया काम करने के लिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की गिलहरी फिर से कौआ के घर गई। उसने कहा, कौआ भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है, चलिए उसे काट लेते हैं। कौआ यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली जाती है और अकेली ही सारी फसल काटती है। कौआ फिर से उसकी मदद करने नहीं पहुंचता है। दूसरे दिन गिलहरी फिर से आती है और कहती है, कौआ भैया, मैंने सारी फसल काट दी है, चलिए अपने हिस्से की फसल आप ले लीजिए। कौआ फिर वही बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आती है और उसे ठीक से रख लेती है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। और दूसरे दिन कौआ के घर जाकर बता देती है कि कौआ भैया, मैंने अपने हिस्से की आधी फसल अपने घर ले गई हूँ, आपके हिस्से की फसल खेत में रख दी है, बारिश के दिन आने वाले हैं,
تو آپ اپنے حصے کی فصل اپنے گھر لے آؤ، نہیں تو بارش میں خراب ہو جائے گی۔ اتنا بول کر گلہری چلی گئی۔ کوا روز سوچتا کہ کل لے آؤں گا، لیکن اس کا کل ہوتا ہی نہیں۔ وہ اپنے آلس کی وجہ سے فصل لینے نہیں گیا۔ ایک رات بڑے زور کا آندھی طوفان کے ساتھ بارش ہوئی اور کوا کی ساری فصل اس آندھی طوفان میں اڑ گئی۔ بارش کئی دنوں تک لگاتار ہوتی رہی۔ اب کوے کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ اس کا بھوک سے بڑا برا حال ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے گلہری کے پاس گیا۔ اس نے کہا، گلہری بہن، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے آلس میں جیتا رہا اور ساری فصل برباد ہو گئی۔ میں نے نہ تو تمہاری مدد کی اور نہ اس فصل کو ہی گھر لایا جو تم نے کھیت میں میرے لیے رکھی تھی۔ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں مدد مانگنے۔ گلہری نے پورے دل سے کوے کا سواگت کیا اور اسے کھانا بھی کھلایا۔ کوا اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا تھا۔ اس نے گلہری سے کہا، بہن، مجھے معاف کر دو۔ اب سے میں یہ آلس کرنا چھوڑ کر تمہاری طرح محنت کروں گا تاکہ خراب سمے کے لیے کچھ رکھ سکوں۔ کہانی سے ہمیں شکشا ملتی ہے۔ تو کیا آپ نے آلس کا پرینام دیکھا؟ اسی لیے اپنا کام سمے پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے کام کو کل پر ٹالے بنا سمے پر اور نیمت روپ سے کرتے ہیں وہ ہمیشہ سفل ہوتے ہیں۔ جو لوگ آلسی ہوتے ہیں اور اپنا کام کل پہ ٹالتے رہتے ہیں وہ اکثر لائف میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے اور ایک اداسینتا بھری زندگی ویتیت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ انت میں ہمیشہ ایک مشکل استھتی میں پہنچتے ہیں اور ان کے پاس دکھ اور مدد کی بھیک کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہوتا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کیسی کیسی کہانیاں لانی ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے۔ تھینک یو، دھنیہ واد۔